Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ambassador, Indonesia, Honorable Qibla Ayaz Saab, Honorable Dr. Khurshid Saab, Honorable Chairman, Book Foundation, हमारे पाकिस्तान बुक फाउंडेशन के, और रिस्पेक्टेबल उलमाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़रा अपने आप को वो स्पीच आसान इसलिए की कि मैंने हिज एक्सीलेंसी को वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा था स्पीच वो मैंने दे दी। मैंने कहा मैं ज़रा इजीली जो है वो मदनी साहब की स्पीच के बाद कि मैं भी अपनी उर्दू में ही बात करूं और जो मुशाहिदात हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसरार मदनी साहब का कि इन्होंने जो है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह ये रिलीजियस हारमनी पे और इंटरफेथ उस पे हारमनी पे ये लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से हम इनको देख रहे हैं और इनका मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा शुरुआत में ही कि इन्होंने मुझे उस डेलीगेशन रिस्पेक्टेबल डेलीगेशन का हिस्सा बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं इंडोनेशिया जो है वो जा सकूं और वहाँ की जमहूरी और वहाँ की मजहबी जो एक रवादारी का जो एक निज़ाम है उसको हम स्टडी कर सकें। और उसके बाद मैं डेफिनेटली इंडोनेशियन एम्बेसी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है इसको पूरा जिस तरीके से स्पॉन्सर किया और मैनेज किया स्पेशली। और फिर वहाँ पे सिर्फ ये नहीं था, स्पेशली जब हम वहाँ गए और वहाँ पे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस में हम लोग गए हैं रिलीजियस और प्लस जो है वो जमहूरी इदारे जहाँ पे हम पार्लियामेंट भी गए, तो ये भी हमारे रहमत भाई बैठे हुए हैं इंडोनेशियन एम्बेसी से जो इन्होंने और इनके साथियों ने बहुत अच्छा एक मैनेज किया और हमने काफ़ी कुछ जो है वो वहाँ से वो हमने सीखा। ख़वातीन व हज़रात, असल में इस तरह की जो विज़िट्स होते हैं ये मैं समझता हूँ, मैं चूँकि नेशनल बुक फाउंडेशन की चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, माज़रत के साथ मेरी स्टडी कम है, मैं किताबों में कम गया हूँ, लेकिन विज़िट्स मैंने ज़्यादा किए प्रैक्टिकल। और मैं समझता हूँ कि ये विज़िट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग देती है, बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आपको मौका मिले आप जब निकले दुनिया में तो आप बहुत कुछ जो है वो जो है सीख सकते हैं। तो माज़रत के साथ पता नहीं क्या वजह है कि मैं बुक्स की तरफ कम गया हूँ, लेकिन आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन आए, मैं समझता हूँ कि हमें बुक्स में भी घुसना चाहिए और हमें स्टडी करना चाहिए। डॉक्टर खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं हमारे, तो हमें जो है वो ज़रूरी है। ये नहीं है कि नौजवान ये समझे कि हमने बुक्स की तरफ नहीं जाना, नहीं, अपनी हिस्ट्री को देखें, इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, कल्चर को पढ़ लें और देखें। और दुनिया में जितने भी हमारे पुराने तारीखी जो यहाँ पे वो गुजरे हैं और स्पेशली फिर हमारे इस मुल्क में यहाँ पे बुद्धिस्ट का जो है वो कहते हैं कि बेस यहीं से शुरू हुआ है। अगर आप लोग टक्सला और ये हमारे तख्बाई वगैरह की तरफ गए तो यहाँ बहुत कुछ स्टडी में जो है वो मिल जाता है। बहरहाल मैंने जो एक चीज़ देखी है सर इंडोनेशिया में, वो मैंने टॉलरेंस देखा है, वो मैंने जमहूरियत की जो खूबसूरती है, जिस तरह इन्होंने जमहूरी सिस्टम को अपनाया है, डेमोक्रेसी को इन्होंने अपने गले लगाया है और फिर डेमोक्रेसी और जमहूरी निज़ाम में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को एकमोडेट किया हुआ है और सबको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनकी रिस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स, वो मैंने देखी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि निज़ाम में अदल, वहाँ पे इंसाफ है और वहाँ पे सबको अपने जो है वो मज़हब और अपने जो आपकी वो है जो भी आपकी बिलीफ है उसके अंदर रहते हुए वो आप एक अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग पॉइंट थी क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी मुस्लिम हमारी जो है वो आबादी के दो मुल्क हैं और इंडोनेशिया जो है उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इस्लामी मुल्क है और वहाँ पे और जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमें जो है क़िबला अय्याज़ साहब इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हमें यहाँ पे ज़्यादा जो है तफर्रक़ों में बटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तफर्रक़बाज़ी जो है वो इस मुल्क को जो है वो दीमक की तरह चाट रही है, वो इस मुल्क को जो है उसकी जो है बुनियादें हैं उसको खोखला कर रही है। हमें इन तफर्रक़बाज़ी से
باہر آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جو انڈونیشیا کی جو 5 پلر جو 5 اصول تھے جو ہم نے وہاں پہ بار بار جو ہے وہ ہم نے, اور اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ کہ اپنے اللہ پہ, گاڈ پہ جو ہے وہ آپ کا وہ کوئی چینج نہیں. اور دوسرا جو ہے وہ پیٹریوٹک ازم ہے, اور وہ کیا ہے, وہ آپ کی اپنی مدر لینڈ ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی وفاداری ہے, اس کے ساتھ جو ہے آپ کی محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 پوائنٹس اگر ہم لوگ اپنائیں تو ہم میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوگی, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی دشمن جو ہے اس ملک کے جو ہے وہ بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ہمارے دوست, ہمارے بزرگ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے میسج کنوے ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک میسج جو انٹرفیتھ اور ہارمنی کا ہے, محبت کا ہے. دیکھیں میں جس علاقے سے ہوں, ٹرائبل ایریا کرم سے ہوں, میں پاراچینار سے ہوں, وہاں پہ سب سے زیادہ تو ہم 2 فرقوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں. یہ بہت ہمیں ہمیشہ معمولی سی بات ہوتی ہے, اپنی پراپرٹیز کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو ہم لے جاتے ہیں کہاں پہ, ریلیجس وارز کی طرف لے جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایتھنک وارز کی طرف لے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, اور وہ جو ہے ایک ہونا چاہیے. میں نے تو اپنے علاقے میں صدا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے سر, بچپن میں نے وہاں پہ اپنے ہندو بھائی دیکھے, ان کی شاپس تھی. میں نے وہاں پہ سکھ بھائی دیکھے ہیں, سکھ کی جو ہے وہ سکھ وہاں رہتے تھے, کرسچن بھائی تو آج بھی وہاں پہ رہتے ہیں. وہ سب مائگریٹ ہو گئے, اس وقت جو ہے وہاں سے چلے گئے. مجھے ایک تیرا ویلی کا ایک سکھ ملا یہاں جنا سپر میں, جو ایک موبائل کی شاپ چلا رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں سر وہاں پہ ہمیں چیلنجز تھی, اور میرے 2 بھائی جو ہے وہ انڈیا چلے گئے, اور وہ دلی میں اس وقت بزنس کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہماری بدقسمتی ہے, ہم نے جو ہے ہم سب یہ سب ملک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ ملک بنا ہے سب کے لیے بنا ہے. ہمارا جھنڈا جو ہے اگر گرین ہے تو گرین کے ساتھ وائٹ بھی ہے, اور وائٹ کی نشانی یہی ہے کہ یہاں کی مینورٹیز کو جو ہے وہ اتنی حقوق حاصل ہو جتنے کہ گرین کو جو ہے وہ حاصل ہو. تو بہرحال لمبی باتیں ہوں گی. میرے تجربات, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک میسج جو اسٹیج پہ میں آج کھڑا ہوں اسرار مدنی صاحب کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت اور انڈونیشین گورنمنٹ کی بدولت, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی وزٹس ہونی چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو وہاں پہ جانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ریلیجس ہمارے مدرسے اور ان کے مدرسے یہ جو ہے ایک ایکسچینج پروگرام ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں بھی جو ہے بہت بڑی لرننگ اور بہت بڑی جو ہے وہ ایکسچینج سوسائٹی کے لیے. دیکھیں ہم اسپیشلی نوجوانوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ اپنے لکیر کی فقیر نہ بنے, لکیر کی فقیر نہ بنے. ہمیں رول ادا کرنا ہے, اور ہمیں اس ملک کے لیے رول ادا کرنا ہے, اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اور ہم اس ملک کی بہت خوبصورت جو ہے نا جغرافیائی تصویر ہے. آپ دیکھیں سندھ سے شروع ہو جائیں, آپ ٹرائبل ایریا تک آ جائیں, آپ کے پاس پہاڑ ہیں, آپ کے پاس دریں ہیں, آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے, صحرائی علاقے ہیں. نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ ہم میں سمجھتا ہوں ہمت نہیں ہے. آئیے آج ہم اس خوبصورت جگہ پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, جہاں سے ایک میسج جاتا ہے بکس کے ذریعے, یہ ایک میسج ہم بھی کنوے کریں کہ ہم سب اس ملک کو خوبصورت بنائیں گے, اور اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ تمام قومیتوں کو, تمام ایتھنک سیکٹ کو, ہر ایک کو جو ہے وہ حقوق دلوانے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے. تھینک یو.